भारत अमन की फजा तबाह करने पर तुल गया। पहलगाम हमले को जवाज बनाकर जारहाना इकदाम। सिंतास मुआहदा मुअत्तल, पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख। 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म जारी। भारतीय वजारत खारजा के मुताबिक बाघा और अटारी बॉर्डर्स फौरी तौर पर बंद कर दिए गए हैं, जबकि सार्क वीज़ा इस्तस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरियों के भारत आने पर भी पाबंदी लगा दी गई। नई दिल्ली में कायम पाकिस्तानी हाई कमीशन के डिफेंस, नेवी और एयरफोर्स एडवाइजर्स को एक हफ्ते के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। भारत ने इस्लामाबाद में तैनात अपने दिफाई अताशियों को भी वापस बुलाने का फैसला कर लिया। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती अमले की तादाद कम करके 30 अफराद तक महदूद करने का ऐलान। भारत के एकतरफा इक़दामात के बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का हंगामी इजलास तलब। इजलास की सदारत वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में भारत के इक़दामात के मुज़मरात और पाकिस्तान के मुमकिना रद्द अमल पर तफसीली गौर किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, भारत ने दहशतगर्दी के वाक़े की कोई शवाहिद नहीं दिए। भारत जब कोई वाक़या होता है जिम्मेदारी पाकिस्तान पर ही डालता है। भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी नजर आती है। दहशतगर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। शायद ये नरेंद्र मोदी की जानिब से एक सियासी इक़दाम है। भारत को तरकी बतरकी जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारहाना का भरपूर जवाब देने की पोजीशन में है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पहले भी जब पाकिस्तान की एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी की गई तो आपको अभिनंदन याद होगा। पाकिस्तान रियासत के तौर पर पहलगाम वाक़े की मज़म्मत करता है। भारत ने जो इशू उठाए हैं वो मीटिंग में डिस्कस करेंगे। भारत का ख्याल है कि सिंतास मुआहदा इनके मफाद में नहीं। भारतीय इक़दामात पर गौर रद्दअमल देना मुनासिब नहीं होगा। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत शामिल नहीं, आलमी बैंक समेत दीगर फरीक़ैन भी शामिल हैं। भारतीय इक़दामात पर कौमी सलामती कमेटी में गौर होगा। भारत में दर्जनों तहरीकें रियासत के खिलाफ काम कर रही हैं। भारतीय सरपरस्ती के बगैर पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं हो सकती। एक हफ्ता कबल बलूचिस्तान की सरहद से कुलभूषण यादव की तरह एक और शख्स पकड़ा है। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुलविस बलूचिस्तान के अलहदगी पसंदों को भारत ने पनाह दी हुई है। माजी में अफगानिस्तान में भारतीय काउंसलेट पाकिस्तान में दहशतगर्दी की माली मुआवनत और सरपरस्ती करती रही है। सिंतास मुआहदा एकतरफा मुअत्तल करके भारत की आबी जारहत खुलकर सामने आ गई। हिंदुस्तान ने सिंतास मुआहदे को गैर कानूनी तौर पर एकतरफा मुअत्तल किया। ज़राए के मुताबिक हिंदुस्तान दो तरफा मुआहदे को एकतरफा ख़त्म नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ने अपना गैर जिम्मेदाराना और मज़मूम चेहरा दुनिया को दिखा दिया। ये मज़मूम हरकत 1960 के सिंतास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मुआहदा तब तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों ममालिक मुत्तफ़िक़ ना हों। सिंतास मुआहदे के तहत 3 मशरक़ी दरिया रावी, ब्यास और सतलुज भारत के लिए मुख्तस किए गए, जबकि 3 मगरबी दरिया सिंध, झेलम और चनाब पाकिस्तान को दिए गए थे। भारत मशरक़ी दरियाओं के पानी का मुकम्मल इस्तेमाल कर सकता है, जबकि पाकिस्तान को मगरबी दरियाओं पर पहला हक हासिल है। भारत में दहाइयों से पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने के मंसूबों पर काम जारी। ज़राए के मुताबिक भारत ने मकबूजा कश्मीर में दरिया चनाब और दरिया नीलम झेलम पर कई मुतनाज़ डैम्स तामीर किए हैं या इन पर तेज़ी से काम जारी है, जो सिंतास मुआहदे की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत ने ज़िला रामबन में बगलियार डैम, बांडीपुरा में किशन गंगा डैम, कश्तवाड़ में रतले का डैम्स, जबकि ज़िला डाडू में लोअर कलाई डैम जैसे मंसूबे मुकम्मल या ज़ेर तामीर रखे हुए हैं। इन मंसूबों पर पाकिस्तान ने आलमी सतह पर एतराज़ात दायर किए हैं। ये दरियाओं की कुदरत भारतीय हुकूमत आलमी बरादरी को गुमराह कर रही है। भारत ने जारहत की तो जवाब देने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। हिंदुस्तान की मिसाल चोर मचाए शोर वाली है। पहलगाम हमला भारतीय खुफिया एजेंसियों की कारस्तानी है। अभी वाक़या नहीं हुआ और भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। भारत बैरून मुमालिक में दहशतगर्दी में मुलविस रहा। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। कुलभूषण यादव के बाद हमने एक और एजेंट पकड़ा। हम 3 माह के अंदर दहशतगर्दी का खात्मा कर देंगे। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा और पीपल्स पार्टी का साथ चोली दामन का है, कोई लड़ाई नहीं है। हमारा अटल फैसला है, किसी सूबे का एक कतरा पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। पंजाब के किसान को मुझे 1 एकड़ बता दें जो आपने किसी जिम्मेदार काश्तकार को जरी जमीन दी हो। पंजाब के इरिगेशन डिपार्टमेंट के रेस्ट हाउस किसने बेचे? क्योंकि आप 40-50 साल हुक्मरान रहे हैं। मुराद अली शाह ने नहीं बेचे जिसको आप ताना दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने नहीं बेचे।
کیا وارث زمینیں بیچتے ہیں یا جائیداد بڑھاتے ہیں؟ ہم آپ کے اتحادی نہیں، ہمیں سسٹم کے اتحادی ہیں۔ پنجاب میں نہری منصوبے پر پیپلز پارٹی نون لیگ آمنے سامنے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ وارث زمینیں بیچتے ہیں یا جائیدادیں بناتے ہیں، یہ لوگ ضیاء الحق کے وارث تو ہو سکتے ہیں، پنجاب کے نہیں۔ آج کل شرزدہ نیوز کانفرنسز ہو رہی ہیں، اس کا جواب دیں گے۔ آپ کینالز کی وجہ سے صوبوں کو نہ لڑائیں، ہم نظام چلانا چاہتے ہیں، ملک سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے۔ پیپلز پارٹی نے ملک کو بچایا ہے اور بیچا نہیں ہے۔ چودھری منظور بولے، بہت شور ہوتا ہے کہ صدر مملکت نے نہروں کی منظوری دے دی۔ صدر مملکت پارلیمان کے بل اور آرڈیننس کی منظوری دیتے ہیں، صدر کے پاس انتظامی کام کی منظوری دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ کون سی نہر بند کر کے نئی نہروں میں پانی دیا جائے گا؟ حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے، اب تک CCI کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ پنجاب حکومت کسانوں کے ساتھ ظلم کرنے جا رہی ہے۔ سندھ میں بیٹھ کر آپ کو پنجاب کے کسان کا درد ستائے، آپ کی لیڈرشپ سمیت، لیکن سندھ کے جو ہے وہ بیچارے ہاری ہمارے کسان جو ہے ان کا کوئی جو ہے وہ ہمدرد نہ ہو۔ 16 سال سے بلا شکایت غیرے آپ سندھ میں حکومت کریں اور اس کے بعد سوال ہم سے پوچھیں تو نہ چین صاحب انج نہیں۔ نون لیگ نے پیپلز پارٹی کو تنقید کی بجائے سندھ میں کارکردگی بہتر بنانے کا مشورہ دے دیا۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ازما بخاری نے کہا، کینال ایشو ان کا اپنا پیدا کردہ مسئلہ ہے، اس پر سیاست کر رہے ہیں۔ افضل چند پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، کینالز منصوبے میں سیلاب کا پانی استعمال ہوگا، اس پر سندھ ہمیں ڈکٹیشن نہیں دے سکتا۔ پیپلز پارٹی کو سندھ کے کسانوں کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ پیپلز پارٹی سندھ میں 16 سال سے اقتدار میں ہے، اپنی کارکردگی پر دھیان دے۔ اگر پیپلز پارٹی غلط بیانی سے کام لے گی تو جواب دینا پڑے گا۔ ابھی تک کوئی نہر بننا شروع نہیں ہوئی، ایسا نہیں کہہ رہی کہ اتفاق رائے نہیں ہوا تو نہریں نہیں بنیں گی، مذاکرات دھمکیوں کے ذریعے نہیں ہوتے۔ اگر صوبے کو پانی میں حق نہیں ملتا تو ہم سندھ کے ساتھ ہیں، لیکن کوئی حق کے مطابق پانی لے رہا ہے تو اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کہتے ہیں 1991 کا آبی معاہدے پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ KP میں بننے والی نہر کے لیے 35% فنڈز فراہم کر رہے ہیں، جس سے 3 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہوگی۔ الیمین گنڈاپور نے مائنز اینڈ منرلز بل پر تنقید کرنے والوں کو کہا ہے کہ کوئی ایسا لفظ دکھایا جائے جس سے ثابت ہو کہ حکومت اور SIFC کو اختیار دیا گیا ہو۔ KPK نے کسی کو اختیار نہیں دیا اور نہ ہی کسی کو زبردستی اختیار دیا جائے گا۔ الیمین گنڈاپور نے وفاقی وفد کے افغانستان کے حالیہ دورے کو غیر اہم قرار دیتے ہوئے کہا، معاملات پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ خیبر پختونخوا اس خطے کا گیٹ وے ہے، اگر صوبے کو اعتماد میں نہیں لیا جائے گا تو مذاکرات کی کامیابی مشکوک ہوگی۔ PTI اراکین کے KP اسمبلی مائنز اینڈ منرلز بل پر رضامندی نہ سامنے آ سکی۔ بل کو موجودہ شکل میں پاس کرنا 18ویں ترمیم کے منافق قرار دے دیا۔ اسپیکر کی زیر صدارت اجلاس میں سابق سیکریٹری بلدیات حفیظ الرحمان اور دیگر نے بل کے اہم نکات میں تبدیلی کا مشورہ دیا۔ شوکت یوسف زئی کے مطابق اکثریت نے نئے بل کے بجائے 2017 ایکٹ میں ترامیم تجویز کی۔ بل میں بہت سی غیر ضروری شقیں شامل ہیں، اس بل کو اسی طرح پاس کرنے سے صوبائی خود مختاری کو نقصان ہوگا۔